बचाओ बचाओ पायल सखी को बचाओ पायल सखी को बचाओ बचाओ पायल सखी को। कौन कहउचंदी ए माने मने हेउची झी को बंचेबार कथा बोधे कहउचंती देखे कौन करी हबो। आगो ताकू इठो बाहर करबाको हबो। छोट मुक्ता को प्रबल दीपरे रखी मु जाइथिली समुद्रर से अतल गभीर को साकिनी मां को पाखकू सेठा को जाई से विराट आकारर शंख सामने हाथ जोड़ी प्रार्थना करने को बसी थी जहा फल मनीष हवा सत्वे भी मो मुक्ता जल भितर रही पारिबो निश्वास नहीं पारिबो। दया कर देखा दियो थरे मात्र देखा दियो गोटे निष्पाप शिशुर प्राण तमे ही रक्षा करि पारिबो दया कर दया कर। देखा दियो तमे देखा दियो से निष्पाप मानव कन्या को बचाओ एमिति बर दियो जेमिति से जल तले निश्वास नहीं पारिबो। रक्षा कर तम पाद तले पड़ुछि रक्षा कर। तू सागर राणी स्रोतस्विनी सान झियो ना कह तोर कौन दरकार मो पाखरु। साकिनी तते सेई बर देले 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 तो किंतु किंतु बड़ अपा साकिनी एमितिरे काहा को किछि दियंतिनी किछि देले किछि नहीं जानती। साकिनी मो गलार स्वर काढ़ी नेले से दिन पर ठारू मु आउ गीत गाई पारेनी बड़ अपा आउ गीत गाई पारेनी। ताहाले साकिनी बर देले जाई सागर तले रही हुए निश्वास नहीं हुए तेबे मते भी हाथ करने को हब से साकिनी को।
होची एबे कोन करिबी ना तेबे थरे चेष्टा करी देखे जदी थरे चेता फेरे किछि उपाय नाही मने हेउची आउ यांको संगरे जो बंधुटा थिला सिए गला कुआडे सिए कोन जल रे बुडी जायचे बहुत माया लागी जाइथिला से छोटो झियो उपरे बड़ अपा ताकू ताकू तो मु बहुत भलो पाए मो मुक्ता को तू पुणी थरे तो सागर देश को फेरी जाबा को चाहुनु माया देखिबा को इच्छा होनी तो झियो मुक्ता को जहा पई तू एते कष्ट सह्य करिछु दिन परे दिन झियो भली लालन पालन करिछु ताकू जहा पई निजर कंठ स्वर को भी त्याग करदेलु तू सेई मुक्ता को तू पाखरे पाइबा को चाहुनु माया चाहे चाहे बड़ अपा चाहे 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 ओ अच्छा भाई कोन हेला एबे जाय तो पायल सखीर चेता फेरिला नहीं मु तो देखुची एपटे संध्या नई आसिलाणी केते बेळ हेलाणी पड़ी रहिची एमिति टिकिए भी तो हलचल होउनी ए सुनुछ तमे मो कथा तम सो जो बंधु थिले से कोठी तमे एका हे गलो केमिति आउ तमे जल भितरे बुडी गलो केमिति सुनुछ सुनी पारुछ तमे मो कथा ई तो मो बालाटा यांको सहित जेतेबेले मु देखा ही थिली सेतेबेले ठारू तो ई बालाटा तांको हाथ को चली जाईची ना थाओ ई बालाटा मोर हेले भी तांको न कही काढ़ी बिनी सेटा उचित हबनी ताठू भलो तांको चेता फेरेबा को चेष्टा करिबी पायल सखीर देहरे बहुत कष्ट होची पायल सखी को छाई दरकार छाई दरकार छाई दरकार छाई ए पानी ने तांको मुह आखिरे छिंची देले तांको चेता फेरी आसीबो तटिनी अमृतबारी नहीं आस
ଆଜି ଆମେମାନେ ନୀଳ ସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବା। ହଁ ମନ କହୁଛି ସେଇଠି ଭଲ ମାଛ ପାଇବା ଆମେ ଆଜି। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଚାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ 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 ଚାଲ। अरे शीघ्र शीघ्र आस। हाँ। बांध 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 चलो, 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 चलो चलो चल चल ना पेला चलो। ଦେଖ ଦେଖ ସେ ସାଗର ଉପରେ ପାରାମାନେ କେମିତି ଏକାଠି ହେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଡେଣା ମେଲେଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖ ବାଲି ଉପରେ କିଏ ଯେମିତି ଜଣେ ପଡ଼ିଛି। अरे सତରେ ତ चलो चलो ଯାଇ ଦେଖିବା। चलो 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 ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆହାରେ ଇଏ ତ ସେଇ ଝିଅଟା ସାକିନି ମାର ବାଲା ଥିଲା ଯାହା ହାତରେ। ହଁ ହଁ ସେଇ ଝିଅ ତ, ତା ହାତରେ ତ ସେଇ ବାଲା। କି ସର୍ବନାଶ! ୟାର ଏମିତି ଦଶା ହେଲା କେମିତି? ହଁ ଦେଖି ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି, ଏବେ ବି ପ୍ରାଣ ଅଛି। चलो चलो तब गाँव में चलो 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 उठा उठा धीरे 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 हाँ, धीरे धीरे उठा। चलो এই নে নীলাক্ষী, এই নে অমৃতবাড়ি। ହେଲେ ନୀଳାକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ଏଥର ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଧରି ନେଇ ଆସିଛୁ ନା, ସେ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଶରୀର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୂପ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନଲୋଭା। କଥା କଣ କହ ତ ତଟିନି, ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ମଣିଷଟା ତତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ବୋଧେ। ଏମିତି ମଣିଷକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଶୁଣେ। ଧୀବର ବଣିକ ସୌଦାଗରଙ୍କ ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ ବି ଏମିତି ପୁରୁଷ ତ ଆଜିକାଲି ଏପଟେ ଆଖିରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସଖୀ, ତତେ କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ରାଣୀ ଉର୍ମିମାଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ସେ କଥା ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛୁ। ନାରୀ ଭଉଣୀ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯେ ଘର ସଂସାର କରିବାର ବୋକା ବୁଦ୍ଧି ମୋର ନୁହେଁ, ସିଏ କେବଳ ଶଙ୍ଖମାଳାର ହିଁ ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପୁରୁଷକୁ ଧରି ଆଣି ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛୁ କାହିଁକି? କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଶଙ୍ଖମାଳା ଭଳି ଯଦି ଉର୍ମିମାଳାକୁ ଏଇ ପୁଅଟି ଭଲ ଲାଗିଯାଏ, ଯଦି ଏହାର ରକ୍ତ ନ ଶୋଷେ, ତା ସହିତ ଯାଇ ସଂସାର କରିବାର କଥା ଭାବେ, ତାହେଲେ ତ ଏ ସିଂହାସନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ରେ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣିଛି ମଣିଷ ଦେଶରେ ଶଙ୍ଖମାଳାର ନାଁ କଣ? ମାୟା। ତୁ ଠିକ କଥା ଶୁଣିଛୁ। ସାବଧାନ, ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରୁଛି। शीघ्र जाई वैद्य महाशय को खबर दियो। जाओ 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 शीघ्र शीघ्र जाओ। अच्छा बंची तो ये कौन?
कौन ହେଇଛି ଏ ଝିଅର? ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଚେତନ ହେଇ ପଡିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିକି ଉଠେଇକି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଥିଲା ସିଏ ଏବେ କୋଉଠି? ଜାଣିନୁ। ଏ ଝିଅଟା ଏକା ବାଲି ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। ତାର ମାଡାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବଡ ଅପା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତୁ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ରୂପ ଧର। ଯା ମାୟା, ଯା ତୋର ନିଜ ଦେଶକୁ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ। ଦେଖିଆ ତୋ ଝିଅକୁ। ଯା। ଯିବି। ଯିବୁ। କିଏ ଅଟକେଇବ ତତେ? ମନେ ରଖିବୁ ମାୟା, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ମନରେ କୌଣସି କିନ୍ତୁ ରଖନି ମାୟା। ଭାବିକି ଦେଖ ମୁକ୍ତାର କଥା। ସିଏ ଯଦି ଏବେ ବି ତୋ କଥା ଭାବୁଥିବ, ତୋ ଫେରିବାର ଆଶାରେ ଦିନ ଗଣୁଥିବ। ଯା ମାୟା, ବୁଲି ଆସ ଥରେ ତୋ ଝିଅ ପାଖରୁ। ତେବେ ହଁ, ତୋ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିବା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କଣ କାମ ବଡ ଅପା? ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ, ପଦ୍ମାବତୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ତୁ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ତୋ ଦେଶର ସମୁଦ୍ର ତଳେ। ଆଉ ସିଏ ଯେ ସେଠି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟି ଅଛି, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲି ନଥିବୁ ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀର ଝିଅ ପାଏଲ ଯିବ ସାଗର ରାଣୀର ଦେଶକୁ। ପଦ୍ମାବତୀର ଝିଅ? ହଁ, ପଦ୍ମାବତୀର ଝିଅ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ହାତରୁ। ଯେମିତି ବି ହଉ, ସେଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପାଏଲ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ହବ। ପଦ୍ମାବତୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ ହବାକୁ ଦେବିନି, ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ। ସେଇ ସାଗର ଦେଶର ଚମ୍ପା ଫୁଲର ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ଦେଲି ମାୟା। ଯା ତୁ। ନା 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 ବଡ ଅପା, ମତେ କ୍ଷମା କର। ଏ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ବଡ ଅପା, ଏ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। କଣ ଏତେ ବଡ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତୋର? ମୋ ମୁହଁରେ ନା କହୁଛୁ? ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଅବମାନନା କଲୁ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ। এই তো চেতা ফেরুছি, চেতা ফেরুছি। এই তো চেতা ফেরি আসিলানি। सेनापति महाशय, सेनापति महाशय कुआडे गले? सेनापति महाशय ছাড়নি, তাকে সেমতি ধরিকি রখি থাও, সেমতি ধরিকি রখি থাও। छाड़ी दियो मते। सेनापति महाशय को बंचाइबा को हबो। सेनापति महाशय, सेनापति महाशय।